Hello guys, what's up? Ito, hilaw tayo. Meron tayo ditong lato, tsaka taong. Tapos meron ditong agal-agal oh. Meron pa tayo dito sa usawan, masarap yan guys. Ito, tara. Oh, ano pa hinantay natin? Panatan na natin yan, ayun oh. Oh. Mm. 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 Okay. Taong natin guys oh. Dapat saktong ano lang, ulo lang. Huwag masyado. Mm. Mm. Ito yung tinatawag na agal-agal. Guys, ito yung ginagawang guma. Ano? Sarap. Sarap guys, no? Kilo muna tayo. Ganyan dapat yung si Mrs. na ano, gulay oh. Sabaw. Ayos. Isa pa. Tapos kamatis, dapat may sibuyas, yun oh. Tapos maangang-mangan to guys kasi pinakura tong bili ni Mrs. na suka. Sarap.